Sunda pala siya. Mama? 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 Papa Jesus, baby Jesus. Ito pala eh. Papa Jesus. Baby, what? Papa Jesus. Mama? Baka Mama? mag-bro. Mama? Papa Mama? Jesus. Mama? Papa na yan, hindi na si Mama. Si Papa Jesus na yan. Oo, Papa Jesus. Papa? Oo, Papa. Papa? Papa. Mama? O, butterfly. Gako naman yan. Hindi tayo matatapos. Tuturan. Mama? Mama? So I'll be hold you to see the time. Dito, Labi. Baka naman ang token is sa elevator lang. Oo. 10.50. Eh. Kay baby yan. Hindi naman si baby. Sa ano lang yun. Tago mo na lang yan. Sabihin, branch na lang yan. Wala kang phone. Saan naman na yun? Yun, takbo. May tayo na kaya. Pero mahaba nga yung lakarin, Labi. Mahaba nga yan. Okay na mag-elevator tayo. Ano? Mahaba yan, malayo yan. Hindi naman natin ikutin lahat yun. Ano yung dito? Pagod na. Kayo lang yung ginawa sa... Hey, baby! Ay, dyan, baba. Bye-bye. Ayun, oh. Mommy, 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 mommy.